हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। नमस्कार आपण समस्त को। तो वेलकम टू रामचंद्र ब्लॉग। आपण मैंने केमती अच्छा? आशा करुँच आपण मैंने भल थे। तो आज रामनवमी, तो आपण मान समस्त को हार्दिक अभिनंदन। तो फ्रेंड्स, काली संबलपुर आसी मु घरे पहुँचली, संध्या हो गला। तो आज आपण मैंने तो जानी रामनवमी। तो आमर यू घर पाखु 1.5 किलोमीटर हम गणिजांग पंचायत अच्छी। तो सेठी रामनवमी महोत्सव पालन करा होउची। तो आपण मानक आज मु देखेबी केमिति हेठी पालन करा होउची। तो चलंतु बुली जिवा सेठी। तो फ्रेंड्स, देखि पारुथिबे घर सामने रे अँलाकुली गछ अछि। ता सहित मालती फूल गछ गोटे देखुते। तो केते अँलाकुली हेची देखि पारुछंती। जदि आपण मानकर इच्छा होची खाया पय तो केबे आसंतु हम गाँ को। जते इच्छा खाई परिबे आपण माने। तो एबे मु बाहरुची हम घर पाखु थिबा गणिजांग पंचायत बुले। तो मुझे जाऊँगी, सेठी रामनवमी पालन हो। तो आपण मानक मुझे देखेबी केमिति कोन पालन हो रामनवमी। तो फ्रेंड्स, ये हूँ मो कुन्नी भाणीजी टे, तार देह भल ना, से चुप रही ना भारी चगला सी। मो माँ धर कौन है गुडुला ए हसी दे। गुडुलो गुडुलो ए हसीद हसीद ए हे। तो फ्रेंड्स, एबे हमें बाइक रे जाऊँ। बापा जन चलाउछंती बाइक। तो यहाँ आमर विनायकपुर ग्राम भितर आम प्रवेश कर। तो गणिजांग पाखापाखि हो गलु। आ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ ଲାଗିଯିବ ଗଣିଜାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। फ्रेंड्स, देखिपारे आम कुनाईଙ୍କର हस केमिति। तो फ्रेंड्स, फाइनाली मु गणिजांग मार्केट ऊपर पहुंच जाइए। तो आपको देखेबी केमिति रामनवमी पालन होची। रामकर प्रभु श्रीरामकर महोत्सव केमिति पालन हो। तो चलतु बुली जिवा। तो एबे मार्केट आपको देखा। तो आपण मैंने ये सबू परिवा पाइपर ये। तो बंद अच्छी बहुत दुकान सब। हाय कर दियो भाई टिके। तो यहाँ हूँ आम सुर भाई परिवा मार्केट देख पार्टी। ननांकर पान दुकान। हाय कर दियो रे भाई दर्शक को। तो भाई ये बारी अच्छी मंगलवार शुक्रवार 2टा बारी अच्छी। तो परिवा मार्केट से बहुत धूमधाम रुए, फुल रुए एड़ा सब मार्केट पूरा परिवा मार्केट। तो एबे 4-5टा दुकान पड़ी खाली परिवा दुकान। तो देखा तुए रामनवमी केमी सजासजी रही। भितर पे तो ये देखी पार्टी आम भाई परिया दुकान गोटे। भाई टे हाई कर दियो। थैंक यू। तो एपटे रही आमर भाई सैलून। भाई टे हाई कर दिंतु दर्शक मान। थैंक यू। टिके मो सह पाखर बुली आस। तो आपण मैंने देखिपे केमी सजासजी रही प्रभु श्रीराम महोत्सव। तो गाड़ी सजासजी चली। तो 4टा बेले बाहर भद्रक को प्रसेसन।
ତ ପାଖାପାଖି 180 ରୁ 200 ମେଢ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ସେ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ମାର୍କେଟକୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ବାପା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ଓ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସେସନ ପାଇଁ ତ ଚାଲିଛି, ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଗାଡିରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କିପରି ଭାବେ ମାନେ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ତ ପାଖାପାଖି ସବୁଆଡୁ 180 ରୁ 200 ପାଖାପାଖି ମେଢ ହେଇଯିବ ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଭାବେ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ହାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି 8 ଫୁଟ ଭିତରେ ହବ। ତ ଏଠି ନନା ପୂଜାପୂଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପାଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ ଗଣିଜାମ। ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବର ଏଠି ଆମ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଥିବା କୁନା ଭାଇଙ୍କ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ପାଖରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି କଟକରୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁନା ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ମିଳେ, ଆଭେଲେବୁଲ ସବୁ ମେଡିସିନ ପାଇଯିବେ ଏଠି ଗଣିଜାଙ୍ଗ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା କୁନା ଭାଇଙ୍କ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।